अदाकारी की बात आ गई है तो अपने बच्चों और नौजवानों से ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा, मैंने बार बार कहा है और कहता रहूंगा, इसको अल्लाह का वास्ता अदा को अदा रखिए, अदा को तमाशा न बनने दीजिए, अदा को तमाशा न बनने दीजिए, अदा को अदा रखिए। इसलिए कि अदा में जो असल चीज है वो है गिरिया और जिक्र। तो खियारी माने यही पूछा था, बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा? जब पैगंबर ने फरमाया था फातिमा घबराओ नहीं, मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों पर, मेरी उम्मत की औरतें हुसैन की औरतों पर, और मेरी उम्मत के बच्चे हुसैन के बच्चों पर नहीं। यही असल है। अगर अज़ा के नाम पर जाहिर है कि हम आजाद नहीं है, हमें कानून का पाबंद बनाया गया। आजादी भी कानून इस्लाम से, कानून मजहब से अलग नहीं है, लिहाजा हमें हक नहीं है कि जो हम दिल चाहे हमारा हम अल्लाह के नाम पर करने लगे। और आप याद रखें कि स्टेचू बनाना, चाहे वो ताबूत की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, चाहे अलम की शक्ल में हो, इस्लाम में स्टेचू का बनाना हराम है, हराम है, हराम है। मैंने कहा कि अज़ा को अज़ा रखिए। मैंने एक दिन खुतबे में अर्ज़ किया था कि हमारे बुजुर्ग आबा व अजदाद ने जो अज़ादारी की है और हमसे अच्छे अज़ादार थे, हमसे ज्यादा खुलूस से करने वाले अज़ादार थे वो। मैंने अपने बचपन में ऐसे लोगों को देखा है, अब वो लोग नजर नहीं आते। सबसे बड़ी बात है खुलूस। लिहाजा एक नई नई इजाद के सहारे अज़ादारी तमाशा होती जा रही है। इस अज़ादारी को तमाशा न होने दे, ये हम सब का फरीज़ा है। ये फकत एक तबके का फरीज़ा नहीं, का मौलवी का फरीज़ा है, आपका भी फरीज़ा है। जहाँ आप देखें कि अज़ा तमाशे में तब्दील हो रही है, आप वो करें, वहाँ रोकें, कोशिश करें। हाँ, वो तो इला सबील रब्बी बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, ये जरूर ख्याल रहे कि लड़ाई झगड़ा करके नहीं, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, कायदे से रोक टोक के। इसलिए ये हुक्म परवरदिगार है कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, मगर बहुत हिकमत और होशियारी के साथ। और अगर कभी बहस मुबाहिसे की नौबत आए तो बहुत अहसन तरीका तुम्हारा होना चाहिए बहस मुबाहिसे का। जो दौर है सोशल मीडिया का, उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब आजादी तमाशा बनती जा रही है। बहुत सारे मनाजिर मैंने कभी भी किया है कि हर जगह का अपना माहौल है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी तहजीब है, उनकी अपनी जबान है। जरूरी नहीं है कि जो ईरान में हम सब कुछ क्या करने लगे, मुमकिन नहीं है। हमारी तहजीब अलग है, हमारा समाज अलग है, हमारा कल्चर अलग है। जरूरी है जो इराक में हम सब यहाँ करने लगे, जो पंजाब में हम सब करने लगे। हमें अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी जबान को बचाना है, इसी में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। वरना अगर हर रोज एक नई इजाद हमने आज़ादारी के नाम पर शुरू कर दी तो ये आज़ादारी इत्तेहाद के बजाय इख्तिलाफ का जरिया बन जाएगा। और आज़ादारी इत्तेहाद का जरिया है, इख्तिलाफ का जरिया नहीं है। जाहिर है कि पंजाब का अपना एक अलग कल्चर है, उनकी जबान अलग है, हमारी जबान अलग है। आज हमारे नौजवान उस कल्चर को इख्तियार करके कुरान को कुरान कहने लगे, असगर को असगर कहने लगे। हम तो इतने बेज़बान हो गए कि हम अपनी जबान से मालूम नहीं रहे कि हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे वो कुरान को कुरान कहने लगे, असगर को असगर कहने लगे। ये हमारी कमी ही है। उनकी जबान अलग है, हमारी जबान अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी तहजीब अलग है, हमारा अंदाज अलग है, हमारी अदा का तरीका अलग है। और जाहिर है कि तरीके तो सब जगह के अलग अलग हैं। उनकी पंजाब की तहजीब में शायद शुरू ही से है कि कमी सुधार का मकाम करना, लेकिन बुजुर्ग हज़रात मेरी तारीफ करेंगे कि हमारी तहजीब में कम से कम बनियान उतार कर कमीज उतार कर मातम करना हमारी तहजीब में नहीं है। हमारे जो जंजीरजदी करने वाले भी होते हैं वो भी कफन पहने रहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाते। कोई तहजीब है, कोई कमेंट नहीं करता। और न मैं कोई मुहक्किक हूँ, न कोई फकीह हूँ, मैं कहूँ हराम है, हलाल है, गलत है, सही में गलत, सही और हराम हलाल की बात नहीं करता, लेकिन अपनी तहजीब की बात करता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो तहजीब अपनाई थी उसमें यही था कि हमारी पूरी तहजीब में कहीं पर कपड़े उतार कर मातम करना नहीं था। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि वो हराम, मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन 10 आदमी वो करेंगे और 5 आदमी उसको अपोज करेंगे, 5 आदमी उसको दाई करेंगे, माता नहीं करना क्या है। तो ये आजादारी बजाय इत्तेहाद के इख्तिलाफ का सबब बन जाएगी। लिहाजा जो होता है कम से कम वही कीजिए, नई इजादें न कीजिए। हम बिखर कर रह जाएंगे, हम टकराते रहेंगे, हमारी सूरत खत्म हो जाएगी, हमारी तहजीब खत्म हो जाएगी, हमारी जबान खत्म हो जाएगी। लिहाजा नई इजादों की जरूरत नहीं है। जो कम से कम पुरानी बातें हैं, हमारे बुजुर्ग आबा व अजदाद जिस अंदाज पर अदाकारी करते रहे हैं, तब तक उसी पर बाकी रहिए। हो सकता है बहुत सारी चीजें हों जिन पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन कम से कम उसी पर बाकी रहिए। अगर हर रोज एक आदमी नई इजाद करने लगा, अब बहुत सारी जगहों पर जाहिर है इराक के अपना अलग तरीका है, ईरान के अलग तरीके हैं, लेकिन जो कुछ हम वहां देख कर रहे सब यहाँ करना शुरू कर दे, आजादारी तमाशा बन जाएगी। पूरा मंजर दिखाया जा रहा है
جیسا کربلا کا میدان ہے، یہاں کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اب وہ لڑکیاں چلی آ رہی ہیں، یہ کچھ ہے، وہ نہر بنائی گئی ہے. اور میں نے ایسی تمام جگہوں پر دیکھا ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی میڈیا کرتا نظر نہیں آتا ہے. ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک جنگ اخیر ہے، اور ایک ہاتھ موبائل ہے، خالی فوٹو ہو رہے ہیں. کیا یہی نظر ہے؟ کیا کربلا میں امام حسین کی قربانی کا مقصد یہی تھا کہ 18 سال کا بیٹا اسی لیے قربان کیا گیا کہ ہم کربلا کے نام پر معاذ اللہ خالی دین اکٹھا کر کے اپنا نام روشن کریں؟ میں نے ڈنر کیا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سارا پروگرام دیا ہوا ہے، اس کے بعد اس میں نوٹ لگا ہوا ہے کہ آئیے گا فلاں صاحب 72 فٹ عالم اٹھائیں گے وہ اکیلے. کیا مطلب ہے؟ یہ علم بے ترتیب کا ذریعہ ہے. ہم آپ احترام علم کا عمل کر رہے ہیں. یہ علم ہے بھائی، یہ بے ترتیب کا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کو بیٹ اٹھانا 72 فٹ عالم اکیلے اٹھائیں گے. یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کس کے لیے اٹھائیں گے؟ اللہ کے لیے اٹھائیں گے یا لوگوں کے لیے اٹھائیں گے؟ اس کے لیے اٹھائیں گے. میں نے انٹرویو کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ لوگ الگ الگ رہتے ہیں، جب بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ صاحب اعلان ہو رہا ہے وہ فلاں صاحب جو ہے وہ آپ پر نماز ادا کریں. اب وہ تو سمجھ لیا نہیں کون سی آپ پر نماز ہوگی. یہ نماز آپ پر کون سی نماز ہوگی بھائی؟ کسی معصوم کی سیرت، کسی معصوم کی سنت، کسی نبی کا طریقہ، یہ کون سی نماز آپ پر ادا کریں گے؟ کون سی نماز آپ ادا کریں گے؟ اور اگر ادا کریں گے تو بھگوڑا کیوں پیٹ رہے ہیں آپ کہ آئیے آئیے ہم نماز پڑھ کے آپ کو دکھائیں گے؟ ایک ہی بھگوڑا پیٹ رہے ہیں. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی صاحب مسجد نماز کے لیے جا رہے ہوں اور اعلان کرتے محلے میں آئیے آئیے صاحب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ارے مسجد میں لوگ جمع بھی ہو جائیں کہ نماز چاہے زبان سے قربان اللہ اللہ کا کہیے کہ قربان اللہ ہو ہی نہیں سکتی کہ قربان اللہ ہوگی. اور اگر قربان الناس ہے تو جو نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے جب وہ لوگوں کے پڑھ رہے ہیں تو یہ شرک ہے. ہم شرکانہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو بلا کے ہم نماز پڑھیں گے، تو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لہذا میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نہیں دیکھے ہوئے ہیں، زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے ہم بھی یہی کریں گے، دوسری جگہوں ہو رہا ہے. ظاہر ہے الحمدللہ مجھے تحریک میں کوئی ایسا نہیں نظر آیا، جب تک ایسا اللہ کرے کہ سمجھنے نہیں آئے. تو بہت اچھا ماحول ہے پھر بھی بہرحال. لیکن میں اب کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے کہ آپ اپنے بزرگوں کے، اور ظاہر ہے کہ مولا کا ارشاد بھی ہے کہ مجھے نوجوانوں کے عمل سے بزرگوں کے رائے زیادہ پسند ہے. یہ مولا کا ارشاد ہے. لہذا بزرگوں کو بھی کم سے کم آپ اپنے اس میں شامل رکھیے. پروگراموں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، ہوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد کہیں جب نظر نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں خود محاسبہ کرنا چاہیے. آج یہ 8ویں ربیع الاول کی تاریخ اپنے محاسبے کی تاریخ. 2 مہینے 8 دن تو گزر گئے، ہم نے مجلسیں بھی پڑھی بھی ہیں اور مجلسیں سنی بھی ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، میں بھی اپنے کلمات میں ساتھ ڈال کر اپنا حساب کر سکوں کہ 2 مہینے 8 دن میں نے ذکر تو کیا ہے لیکن میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس ذکر سے میں نے بہت جنتیں حاصل کیے ہیں یا واقعہ میں نے کچھ سوچا بھی ہے کہ مظلوم کی شہادت کا مقصد کیا تھا کہ کربلا میں 18 سال کا بیٹا، 32 سال کا بھائی، 6 ماہ کا بچہ، یہ عیسیٰ، وہ مظلومہ، یہ صحابہ کو قربان کر دیا گیا، کیا مقصد تھا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے.